Mayong gabi sa tanan ilabi na usab sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Akong mga panginaot nga ana mo kanunay sa mga maayong panglabas. Lamanohay mo katapan. Ingna nga salamat sa Ginoo. Ngunya, salamat nga niya nagpadayon ang atong mga buluhaton bisan gihimo nato ni sa atong mga panimalay. Taliwala ni ining nagkalisod ng kahimtang sa kalibutan. Praise God. Unya, salamat ko nga ang Facebook magamit nato sa ato usab nga mga pagsugilon sa mga pulong sa Ginoo. Ilabi na sa pagdinasigay sa atong pagpangalagan diha sa Ginoo. Praise God. Kumusta namong tanan? Akong tanan nga magkaigsunan. Di na lang ako nganlan kay kining mutaas ang oras sa atong mga pangumusta. At least akong gipadangat ang akong mainiton nga pagtibaya kaninyo. Akong magkaigsunan nga tanan sa Iligan Monastery. Praise God, ilabi na usap sa atong magkaigsunan sa Cebu. Uban pa. Okay, pakpapuri. Salamat sa Ginoo. Kunya, sa di pa kamo hisgot sa pipila ka mga pulong sa Ginoo na napatik dinhi sa balaang kasulatan sa pipila lang ka minuto nga atong hisgutan kini magkaigsunan. Tungod kay si King David, namulong si King David, ningon siya nga ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayang sa akong alagianan. Nagpasabot magkikisunan nga ang pulong sa Ginoo mo'y nag-iwag og nahimong suga sa atong mataglakan ni ining kalibutan. Ang iyang pulong nga din napatik din niya sa balaang kasulatan. Mo'y nahimo itong suga. Dining mangiob nga kalibutan atong gisubay o ginalakuan. Salamatan ang pulong sa Ginoo nagapuyo sa atong mga singkasing. Mismo ang Ginoo namulong siya nga mailan ninyo ang akong katawhan kung sila magapatalingog o magapamati o magapaminaw sa akong tingog. Praise God. So mao ni ang mga sign kibali niadtong mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Mga tao nga nahigugma sa Ginoo, mahigugma usab na sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong. Praise God. So, maghimo ta og hamubo nga mga pag-ampo sa magsugod ta before ta magsugod ni ining hisgutana nato may tungod sa mga pag-ampo. Mao ni ang atong topic nga atong i-discuss mag-igsunan kining mahitungod sa mga pag-ampo. Piyong inyong mga mata diha sa mga pag-ampo. Ginoo, salamat. Ikaw ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nga gisimba o gialagaran ni Moses, ni King David, o ni prophet niya. Uban pa, nimo nga mga patriarka, makagagahom ka sa hilaybahan gayan. Ikaw, Ginoo, ang tag-iya sa among mga kinabuhi. Wala may mahimo kung wala ka. Ikaw, na hinumdum nga kami mga abog lamang. Imong panalanginan ang imong alagad nining taknaaw sa kagabion samtang magadumala sa pipila ka mga bahin sa kasulatan sa imong mga pulong. Ang tanan among gitugyan sa pagpasalamat, pagpasidungog diha kanimo, pinagi sa imong gamhanang ngalan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Okay. Himuon na itong uluhan nga tekstos kasulatan ang Pilipos. May tungod sa mga pag-ampo. Kung doon na mo'y Biblia diha, mag-igsunan,
akong mga relatives, akong mga friends, ukban ninyo diha sa Filipos, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, Kapitulo 4, natanaw diya. Filipos 4, versikulo 6. Natong basahon ni. Pusgat. Ayaw ka mo pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang, ipaybaylo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagis pag-ampo o sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ang pag-ampo magagsunang gitawag ni communication with God. The most meaningful prayer comes from heart. Sa ito ba, ang makahuluganon, ang pinakalabaw nga makahuluganon nga magkapag-ampo ka ng gikan sa atong kasing-kasing. Doon na ito'y giingon sa Hebreano magkaigsunan nga dumuol kamo sa Dios uban ang matinuoron ninyong kasing-kasing. Sa ito ba, ang pag-ampo duyugan. Ingnon ako pagsulti nga ang pag-ampo duyugan sa matinud-anon nga kasing-kasing. Ito pa dili ta pwede maghimo lang tag-ampo-ampo lang ta diha nga matudpas uban murag wala sa hunahuna. Kanang mga pag-ampo lang bitaw nga kanang wala sa lugar matud pa. Nang kasulatan, ang Hebreano 10, versikulo 22, tagisgot nga, kung muduol ka sa Ginoo, uban ang matinuoron natong kasing-kasing. Nahisgot ang pag-ampo magkaigsunan nga ang pag-ampo usanay ka pagpakigdugtong nato ngadto sa Ginoo. Ilabi na nga niya nagsagubang ta nining malisod nga kahimtang sa kalibutan. Na kanato ang atong mga pag-ampo. Dinis bala ang kasulatan, ang apostoles nabatasan nila nga matag alas 3 ang takna sa kabunon, maghimo sila og mga pag-ampo. Maghimo sila mga pag-ampo. Prosgan. Dini, sa doon ay mga pag-ampo din himo kay sunan nga gihimo sa mga apostoles nga tungod sa ilang pagka-powerful nga mag-ampo ngadto sa Ginoo, ang dapit nga ilang gitiguman nauyog siya. Na basa tan-awa inyong Biblia na nya sa Buhat Kapitulo 4. Buhat Kapitulo 4 tan-awa. Naitabo ni naghimo ang mga apostoles o mga pag-ampo nga makabaton sila og kaisog. Buhat Kapitulo 4, versikulo 31. Diri ingon ang kasulatan. O sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit diin na nagkatigom sila. O silang tanan na puno sa Espiritu Santo o na nagsulti sa pulong sa Dios sa walay kokahadlok. Morning, gamito na to ang social media like sa Facebook. Pagsugilon sa pulong sa Ginoo sa way kokahadlok. Dasig mo na ako makaigsunan. Ayaw ipakatulog ng inyong mga account sa Facebook. Panilingan mo sa Ginoo kung di nyo i-share ang pulong sa Ginoo. Gamita, ako mong gidasik. Ako mga friends, mga pastor, mga evangelist nga naa sa Facebook. Ako makaigsunan sa iligan. Gamita ang inyong mga account diya sa Facebook pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita mo na. Ingon ang kasunatan magigsunan, no? Ingon na dito. Og silang tanan na puno sa Espiritu Santo og na nagsulti sa pulong sa Dios sa way kokahadlok. Nya si Pablo, doon natin mabasa na sa kasulatan. San Pablo ingon nga ang Dios wa maghatag kanatong Espiritu sa katalaw kundi kaisog. Kaisog. Kitagaan kag Espiritu sa kaisog dili sa katalaw. Dili nato takumon ang atong baba, ang atong kamot pag-type diya sa computer, pagsugilon sa pulong sa Ginoo.
Praise God. Mauna akong punto diya. Gani na, gibasa na ko ang Pilipos. Balikan na to ang Pilipos. Niyo ang kasulatan sa Pilipos. Ayaw ka mo pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang. Tinuod yun eh. Kining kabalaka magkaigsuunan, manaa kanunay ni. Labi na niya nag-atubang tani ni malisod yun ka panahon. Labi na ni sa pinansyal. Lisod yun ka ayo. Akong nabalitaan di as mga balita sa internet magkaigsuunan daw may kamang na ang ekonomiya. Ni collapse na ang ekonomiya sa tibok kalibutan. So naa ang kabalaka. Pero sa gi-advise ni San Pablo ni mong nako. Mingon si San Pablo sa kasulatan, ayaw ka mong pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang, hinunua sa tanang butang ipaybalo. Ninyo sa Diyos. Ipaybalo. Bisan unsa nga butang ipaybalo ngadto sa Ginoo. Ang inyong mga hangyo pinaagis pag-ampo o sa pagpangamuyo uban ang pagpasalamat. Nindot ang pulong sa Ginoo magkaigsuunan. Doon ay gani nag-ingon ko ganina nga tungod sa mga pag-ampo nga gihimo sa mga apostoles na uyog kadtong dapit nga din ilang kitiguman. Na uyog. Praise God. Tungod sa kainit sa ilang mga pag-ampo. Katong kaso po ni San Pedro, dito sa buhat 12, versikulo 5, di ba nabilanggo siya. Apan tungod kay ang mga kaigsuonan ni adtong panahona, naghimo og init jud nga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Mao man ay pagtuo ni San Pedro. Ang nitabo, tungod sa kainit sa mga pag-ampo mga kaigsuonan, mao hinungdan nga si San Pedro nakagawas sa bilangguan. Tato ba? Mulutaw na magkaigsunan nga ang pag-ampo nga gikan sa kinasuluran sa atong kasing-kasing. Praise God. Init nga pag-ampo ang Dios magpatalinghog ug mutangtang sa atong mga kabalaka. Praise God. Praise God. Ano sa? Kabantay mo, kadtong Ilyas, kamo na kaila mamong Ilyas. Giila kinis Ilyas nga man o God, na doon ay powerful prayer sa panahon nga mag-ampo ni si Ilyas, magkaigsunan, mga parinte na ko na Facebook, mga friends, mag-ampo na ganit ni tawhana, hilabihang kuyawa, hilabihang kurata, umoy mag-ampo. Pasahon na to. Niya Santiago, na yung Biblia niya, Santiago, Kapitulo 5. Tanawa ang inampuan ni Ilyas, magkaigsunan, 17, 18, praise God. Okay. Si Ilyas, may usa ka tao nga sama kanatog kinaya, og siya nag-ampo pag-ayo nga dili unta mag-ulan, og wala tuod mag-ulan. Sa yuta sulod sa tulo ka tuig ug 6 ka bulan. Unya siya nag-ampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta mipaani sa iyang amok. Praise God. Kita nimo ang matang sa mga tao kung mo nag-ampo. Ilyas na ni. Matan pa sa kumon nga pinulungan, dili basta-basta nga tao. Man of God. Labaw pa nis appointed son of God. Labaw ni. Ilyas ni. Praise God. Mao ni ang unang girapture, matod pa, dito sa langit. Sa panahon nga mag-ampo ni siya makaigsuunan. Imagine, nag-ampo siya na dili mo ulan. Wala mo ulan. Kita nimo ang iyang matang o klases pag-ampo makaigsuunan. Nga gitubag sa Dios. Mao ni akong nasabtan kini puntuha nga kung ikaw mag-ampo diha sa Ginoo unya tinud-anay ang imong mga pagpangalyupo, mga pangamuyo diha sa Ginoo, ang Dios magpatalinghog nimo. Ano siya? Wala mo ulan,
tulo ka tuig ug unom ka bulan. Imagine, kana ganing dilim ulan ug usa ka semana, ilabihan na ng inita, ilabihan na ng paita usa ka bulan. Kini tulo ka tuig ug unom ka bulan. Ang gibuhat niya nag-ampo na usab siya pag-usab og para muulan, nag-ulan pud. Kita nimo nga ang mga tao ug ang mga alagad sa Ginoo samtang mangayo ug mag-ampo ngadto sa Ginoo patalinghugan sa Dios. Praise God. Dali dagas oras na to. Praise God. Okay, so muna ang akong mga pag-ampo. Si Nehemias, kailan mong Nehemias? Di ba? Si Nehemias makaigsunan pagkadungog niya nga ang nasod sa Israel, ang Jerusalem, nahimong makaluluoy adtong panahon na. Nagibalitaan man taon siya ni Hanani sa nahitabo sa Israel. Ang nahitabo, si Nehemias makaigsunan naghimo dayon siya sa mga pag-ampo ug mga pagbuasa. Ngadto sa Ginoo sa iyang pagbalata. Muni atong kinabuhi. Kinsa man ni sila, alagad man ni sila sa Ginoo. Ikaw, ako, ang ilang Dios mo ra pagpudatong Dios. Usa ra man ang Ginoo, usa ra man ang Dios. Nga atong gisimba. Gipamulong naman na San Pablo, ang Dios sa mga Hudiyo, Dios usab sa mga Hintil. Di modo magigsunan kung ang pag-ampo duyugan nato sa matinuoron, matod pa si Bruhanon 10:22, pagduol gatos Ginoo. Matinud-anon, matinuoron ba? Sa ito ba dili kay muduol, tas Ginoo nga nagkinumidya na ta. Sa ito ba muduol, tas Ginoo magkaigsunan, uban ang matinud-anon nimo nako nga kasing-kasing ang Dios magpaminaw, magpatalinghog nato. Ha? Unya, sa mag-ampo ta magkaigsunan, kay communication maningatos Ginoo, ningon ang kasulatan, ganina, gibasa na to sa atong uluhan, Diyod nga tekstos kasulatan, nga dili ta magkabalaka. Unsay atong ipabahaw, unsay atong ipaniudto, unsay atong ipanihapon, tungod kay ki-quarantine mo ta. Una naman, no? Kaya medyo kagawas na ng mga tao. No, trabaho na, balik trabaho naman. But dili ta magkabalaka. Sa katarungan, magkaisunan, nga ang Diyos mutubag sa atong mga pag-ampo. Praise God. No, na. Nasa may matangkot sa mga pag-ampo nga gikinahanglan nato magkaigsunan. Una, dili ta magduha-duha. Na Santiago, no atong pasultihon si James. 1:6. Tanawin yung Biblia niya. James 1:6-7. Ano yung kasulatan? Hinaon, kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo. Pagtuo. Nato ba di pwede nga mag-ampo lang nga wala saan ang pagtuo. Tuuhan siya samtang nag-ampo ka. Hindi rin, sa walay pagduha-duha. Kaya siya nga nagaduha-duha sama sa balud sa dagat nga ginahandos o ginakusukuso sa hangin. Paling-paling man na. Tubag baga to. Unsa baga to. Ako bantayan, mag-isunan na magpangalyo po o mag-ampo. Pagkatataon, mingon na yun. Tubaghon, pagkatos Ginoo. Magduha-duha. Nan kasulatan, pres na katawa sa lolo yun. Nga akong kameraman, katawa. Yun dire. Nga, sama sa balud, sa dagat, kung nag-ampo ka magduha-duha. Praise God. Okay. Ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Na ayaw di nalanay ka magdahom. Ang panahon nga mag-ampo ko, niya nagduha-duha po na ita, na di na lang ta magdahom, kayatag sa Ginoo ang butang na atong kipangayo. Ha? Atong pasultihon si San Mateo. 21-22. Tanawan ang yung Biblia diya. 21, versikulo 22. Arita sa sulat ni San Mateo. Praise God. Okay. 21-22. Atong tanaw ni ug atong basahon. Di kay igo na nato tanaw. Basahon dito to.
para mapribahan siya. Og ang tanang butang nga inyong pangayoon pinaagis pagampo, madawat ninyo kung aduna kamoy pagtuo. O, pagkanin. Pakpak mo na. Yeah. Na dito sa James, mingon dito nga kung mag-ampo ka, dili magduha-duha. Kuyugan sa pagtuo. Kaya kung magduha-duha ka, gisimbolo ka sa balud sa dagat. Unya, sa San Mateo, nag-ingon nga, kung mag-ampo ta, ingon diri, og ang tanang butang nga inyong pangayo, tanang butang, wala maglimit ang kasulatan. Gawas nga mangayo kag eroplano, medyo murag lisod na ihatag Ginoo. Mangayo kag barko, lisod na loy ihatag sa Ginoo. Pero mangayo kag bugas, mangayo tag pinansyal para makapalit og pagkaon, kana ihatag na sa Ginoo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pero namang giingon sa uban nga og mangayo na kag barko og eroplano, pastor, og ihatag din na. Kanito. Salamat, praise the Lord. Yung ihatag sa Ginoo. Ang problema, ang imong maintenance man. Asam po na niyo i-parking ng imong barko og eroplano. Okay. Kaya lang siya, no? Diles kasulatan ninyo nga San Mateo ningon nga pinagis mag-ampo madawat ninyo kung aduna kamoy pagtuo. Biblical. Makisunan sa di ba kumatapos. Praise God. Nalipay ta nga pinagi sa gahom sa Diyos. Siya nagpalihok sa tanan sa atong kinabuhi. Hinuman ninyo nga kung wala siya, wa tay mahimo daan na iyang kipamulong na sa kasulatan. Libo-libo na katuig kanang pulunga. Absolute na nga pulong nga kung wala siya, wa tay mahimo. Praise God. Di modo ang atong mga pag-ampo makaigsunan diha usa kabutang, usa kayawi nga ato siyang masangpit. Kay dito si Isaias makaigsunan. Hallelujah. Ang Ginoo magapatalingog nato. Kung nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing, naiba mo kung sa Diyo'y makababang sa mga pag-ampo. May lampuon ka. Wa matingali tao din sa kalibutan nga wa mag-ampo nga to sa Ginoo. Pero ni ayo, bra ko'y nakuha din ni makaisunan kining several hindrances to answer prayer are mentioned in the Bible. Pipila ka mga babag ng imong pag-ampo dili dunggon sa Ginoo. Dili man tanang pag-ampo dunggon sa Ginoo magaigsunan kana mga pangalyupo, dili tanan ang Dios magpatalingog ana. Nahitabo na sa kaso sa Israel sa kanhing panahon. Natumasaw nasa Salmo. Tanawan niyo Salmo 66. Praise God. Okay. 66 versikulo, praise God, atong tanaw na, 18. O dira, 66 versikulo 18, katong giingon ako nga several hindrances to answer prayer nga gi-mention o gilitok o gipamulong sa kasulatan. Niya, 18, kung sa akong kasing-kasing nagapalandong ako sa kadautan, ang Ginoo dili magapatalingog kanako. Kanang puro lang binuang bitaw na imong nasunahuna ba. Ang ampo tuod ka, may nampuon tuod ka, pero sa imong kasing-kasing kanunay po ka nagpamalandong mga ngilad, mga dautan, nga pagpamalandong sa unsalay imong hunahunaan, mga binuang. Ang kasulatan ingon, ang Dios, ang Ginoo, absolute na nga di siya magpatalinghog. Na dito, pamulong na ni King Solomon, dito sa mga proverb, magkaisuunan.
Wala tanaw na to. Praise God sa proverb. Atong tanaw ni og tukma ba ni mao gipamulong sa kasulatan diyan. Tukma man ni. O dari no? Praise God. Praise God. Si Joba halayo sa mga dautan apan siya mamati sa pag-ampo sa mga taong matarong. 15, Proverb 15, versikulo 29. Tukma ang tanan nga gipamulong sa kasulatan ang problema na sa tao. Oh, ang gingon sa 29, ang Dios halayo sa mga dautan. Apan siya mamati sa pag-ampo sa mga taong matarong. Pakpak mo na. Praise God. Okay. 30 minutes. Salamat na, guys. Dili, gipamulong na. Nimo nagkasulatan dito sa sulat ni King David, mingon si King David, nga kung ang imong kasing-kasing nagpamalandong kanunay sa mga binuang, mga dautan, uban pa diya ang Dios, dili magpatalinghog nimo samtang magampo ka. Dito sa proverb nga gisulat ni King Solomon, ningon dito nga ang Ginoo halayo sa mga dautan apan siya mamati sa magampo sa mga taong matarong. Pero yun na, wala na kapin o kulang ka ng pagkasulti. Magkaigsunan, ako mong gidasig sa kanunay. Kita kanunay mata naghimo o mga magampo, doon na patay mga pagpuasa. Atong klarohon, kung ang Ginoo nagpaminaw ba ini, nagpatalinghog ba ini. Basin doon ay mga butang, diya si mong kinabuhi, nga wa ikahimuot sa Diyos. Ha? Iman parte sa tao nga mahimo siyang failure. Mahimo siyang failure. Pulong. Buhat o kining huna-huna. Dinhi. Kaya na, gapuson ang tao sa karnal nga kinabuhi. So mo na'y usa sa mga hindrances nga gisgutan sa balaang kasulatan nga imong mga pag-ampo dili dumgon sa Ginoo. Praise God. Mo na'y atong pagpalapnag nining taknaa sa kagabion. Balikan atong ang Pilipos, sa di ba kumutapos magkaigsunan na ng 30 minutes. Praise God. Ang Pilipos nakisgot nga dili ta magkabalaka. Ayaw ka mo pagkabalaka, may tungod sa bisan unsang butang, hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagis mag-ampo og sa pagpangamuyo uban ang pagpasalamat. Ito na po tiging ni San Pablo nga mag-ampo ka mo sa walay paghunong. Batasanon siya. Ay pasabot niya na, batasanon siya makaigsuunan. Na, dili magtapol sa mga pag-ampo, nga no, tungod kay ang mga pag-ampo makaigsuunan, mo'y pakigdugtong nato ngadto sa Ginoo. Ayaw mo kabalaka. Di mo kumingon, ngayon mo kabalaka, ako lang. Kitang tanan, gitambangan ni San Pablo nga dili magkabalaka sa bisan unsang mga butang. Tungod kay matud pas kasulatan, ang tanang mga butang ipahibalo ngadto sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Praise God. No, mga bantugan ng mga alagad sa Ginoo sa Daang Testamento ngadto na sa mga apostolos, kita nimo ang panalangin sa Ginoo, ang gahom nga naglihok kanila. Tungod kay sila usab mainang puon. Ngadto sa Ginoo samba kang King Hezekiah. Si King Hezekiah makaisura ni hapit ito sa matay. Naghilak siya, nagampo siya, nangalyupo siya sa Ginoo. Ang Ginoo na tandong sa iyang mga pangalipo. Praise God. Hallelujah. Okay. Sa di po kumutapos makaigsunan katong video na to sa Bible study adtong Domingo wa pa jud in taon ma-upload among isulay ni Luloy no ma-upload to dindo to nga taping na to sa atong Bible study atong Domingo. Unya nakita na ko nga mas nindot ang live jud kay ang problema ang signal po sa internet na to. But atong iyampo sige no tabang mag-ampo nga maayo ang kondisyon sa atong
internet sa Domingo aron nga maka-live ta sa atong Bible study. Praise God. Sa tapos sa iduko ang inyong mga ulo alang sa mga pag-ampo. Ginoo, salamat sa imong mga pulong nga imong gipaambit namon tanan ning taknaa sa kabion. Imo ang Ginoo nga mapanalinginan bisan pa ang nakakita o nakapatalinghog sa mga mensahe nga gidumala sa mga alagad na kini mahimong panalangin alang kanila. Salamat Ginoo nga ikaw maayos among kinabuhi ngang among mga pag-ampo imong gipatalinghugan. Bisan pa niya kami nagkatubang sa kalisdanan sa kalibutan nga ikaw namulong nga dili mo kami pagkapasagdan ni pagkabiyaan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat sa labihan kayo. In the name of Jesus Christ.